أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أمي لجلكلا بلا جلين فو دنيا تي في سانفي بي سوغمدينا أمبالما من بامولو بي نو يانغا انفيتي ودي الشيخ بايسا دوكوري no de anga cheikhu a cheikh yakub dukure faqirullahi odenge nala sonama bi ningal bamulu ka atseme ala o jume dien tabulu be tugo mina bi dien chelenu foka kena fo wajulu kawte kan nafake adun fora an ka mantu inde makafo kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حكمنا الشيخ بايس الدكري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ بايسا إن شاء الله بسم الله أنت لينا تشين لا تشيني باركا بوينا كنا سرو أنغا جمانين كنو وجل كرا أكتشا أرادو بوجلو كي أما أرادو وجل كومي أرادو لا ambaye tele la ambaye kenoka karamago kon bu seko la tugo bela jelena nga jatemna min jero de kafo halbi amba fe adama dun kake tugumi jena ateka kan sabuye hukuma na asawiye muni muni alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلاة الله وسلامه على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الحسن دانتي فولي بلبل أمبادي رما فولو نعم وقف فولي أمبادي أن لاجي جمع بلا جلما ومانا كي جين فونفان o kɔfɛ foli belebele an b'a di dɔnniya tv a baarala bɛɛ lajɛlen a dɛmɛbagaw a kanuɲɔgɔnw cɛ o cɛ b'a kɔnɔ an bɛ foli belebele d'a bɛɛ ma an kɛlen kɔ k'an sinsin n'an danbaga tɔgɔ ye alahu min n'ale de ye kow fɔlɔ ale de bɛ kow laban an bɛɛ tan ni fila bɛna tagata di alaba min ma don dɔ an kɛlen kɔ ka solatu caya an ka kira kan muhamadu alayhi salatullahi wasalam ala ko cɛba min ma wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin diɲɛ bɛ cɛba min lahɔrɔma la bi ala ye cɛba min ci hinɛ ani kanda o kama diɲɛ ye o ko ye ɲininkali min kɛ vraiment ɲininkali nafama belebele don o de y'a to ne yɛrɛ b'a ye k'a fɔ nin ye walanda ye min vraiment a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ et puis a kan ka diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen intéressé anw ɲɛ b'a la bi k'a fɔ diɲɛ bɛ waati min na hakikatan tiɲɛni a barika bonyana waaziw bɛ ka kɛ su ani tile laseliw bɛ ka kɛ ni sira bɛɛ ye mais i b'a ye i n'a fɔ o de bɛ ka adamadenw jogo tɔ nɔɔni ka taa fɛ muskilaba don mais an y'a ye a sababu belebele fɔlɔ an y'a segin ka taa sitani ma iblisa cɛsirilen don kojugu a cɛsirilen don a jijalen don parce que ale gɛnna ka bɔ sankolo kɔnɔ kun min kama ale b'o dɔn o sabu ye jɔn ye anw adamadenw de parce que ala y'anw de bonya iblisa bɛ yen ala ka yani hinɛ kɔnɔ a ka bonya kɔnɔ a mɛnna danfɛnba tun don ala bolo jɔyɔrɔbaw tun b'a bolo mais ale b'a ye waati bɛɛ ala b'olu bila mɛlɛkɛw bɛ ka bɔgɔ dɔ de cɛ ka n'a tuntun bɔgɔ dɔ bɛ na tuntun bon Dante Alhasan ale ma o jate fɛnba ye o bɔgɔ kɔni ale tile kelen ma o jate fɛnba ye parce que a b'ale ka fisa n'o ye mais ja belebelew ka belebele ala fɛ yen anw ka bon kojugu a bɛ ka adamaden de labɛn tan parce que Muhamad bɛna bɔ kira bɛna bɔ a la mais mun kɛra jigitigɛ ye Iblisa yɛrɛ jigi tigɛla yɔrɔ jumɛn ale bɛ nin bonyaba bɛɛ kɔnɔ ale bɛ nin nɛɛmaba bɛɛ kɔnɔ olu mɛlɛkɛw bɛ nin bonyaba ni nin nɛɛmaba bɛɛ kɔnɔ ko
don kelen dɔrɔn ala bɛna fu de k'aw ten ka nin danfɛn ye a kunna mɛlɛkɛw fɛ parce que olu b'a dɔn ala ye masa min ye a bɛ min dɔn olu t'a dɔn mais a ma se ka ko ibilisa fɛ dɛ mɛlɛkɛ tun tɛ dɛ a tun bɛ mɛlɛkɛw de cɛ la mais ale ye jinɛ de ye i y'a dɔn nin yɔrɔ ɲagaminen don hali wajulukɛla camanba de bolo k'a fɔ ibilisa jinɛ tun tɛ mɛlɛkɛ de tun don walima ani jinɛ tɔw tɛ kelen c'est vrai jinɛw qualités ka ca o dɔnnen don dɔɔni kɔnɔ mais ibilisa suratu kafu kɔnɔ ibilisa ala ye kumana ibilisa yɔrɔ min ibilisa yɛrɛ b'a ala b'a préciser k'a fɔ kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lizalimina badala aw bɛ sɔn cogo di ka ibilisa de k'aw jigi ye aw bɛ sɔn cogo di ka ibilisa de kɛ aw ɲɛ jɔyɔrɔ ye aw bɛ sɔn ka tugu ibilisa kɔ cogo di ka ne Allahu to yen mais nin ye fisiriwaleya dan ye dɛ a tun bɛ bonya na ne de bolo mais ne y'a kunnabɔya aw de kama mais aw ma se ka ne ala sara ni foyi ye fo ka tugu o kɔ tuguni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bon Alhasan an bɛ tile min na bi ka kojugu wara diɲɛ kɔnɔ a sababu belebele o ye ibilisa de ye n'o ye sitanɛ ye ni anw ɲinana k'a fɔ ala y'anw bonya ale ma ɲina k'a fɔ ale ye layidu ta ala ye k'a fɔ a b'an bɛɛ jigi jahanama kɔnɔ ko ala n kelen t'a kɛ dɛ i ye ne gɛn nin danfɛnni minnu kama n b'a bɛɛ salo ka taa nɔ jahanama kɔnɔ n kelen t'a kɛ dɛ mais ala ye min fɔ a ye taa i ka juru n'i ka fɛnw a fili maa ma i jɛ a bɛɛ cɛ mais n b'a f'i ye n ka cɛw bɛ yen musow bɛ yen ibilisa i tɛ s'olu la dɛ ayi i tɛ s'olu la an b'o tile de la bi tiɲɛni warala du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dutigiw a kilan bɛɛ kelen don ka ibilisa de kɛ u ɲɛ jɔyɔrɔ ye parce que ibilisa yɛrɛ tɛ yen o sitanɛ tɛ yen o an bɛ ka alaba min bato don o don i y'a dɔn an ma ala ye mais an y'a dɔn ala bɛ yen an b'a bato bon sitanɛ fana bɛ haraka fɛn fɛn na a ka kegun ale de taara don tubabuw la tubabuw de ye n'i ye tubabu ni n ko tubabu n k'an b'a kafiri de ma sinon a silamɛ caman bɛ yen a taara duuru la k'olu de kɛ a ka baara fɛnw ye a jɛɲɔgɔnw a dɛmɛbagaw a ka baarakɛdenw yɛrɛ quoi Alhasan bɛɛ b'a dɔn silamɛya sinsinnen don mara kan bi mais a jateminɛ télé kelen don ka den joli joli halaki k'u da tiɲɛ bi téléphone kelen don ka den joli joli halaki k'u da tiɲɛ bi min ka jugu n'a bɛɛ réseaux sociaux an bɛ internet ko tile min na bi jigitigɛ ye nin de ye bi dɛ nin de ye jigitigɛ ye anw bɛ internet ko tile min na i bɛ denmisɛnnin fitininw de ye san joli téléphone b'a bɛɛ bolo wa taa i connecté téléphone kɔnɔ foyi tɛ yen a bɛɛ ye muso lankolonw photo jɛnɛya kɛcogo ɲuman dɔrɔgu tacogo ɲuman n bɛ maaw kun ci cogo di n bɛ bin maaw kan cogo di n bɛ maaw halaki cogo di hami bɛɛ nin wa bi anw b'a ye o kow de bɛ ka financer o kow kɛbaga de miliyariw bɛ cɛ ka don o kow de la mais bɛɛ ɲɛ b'a la o bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan est ce que ko dogolen don jamana bɛ kari ka nafolo don manamana ko de la bi miliyari manamana ko minnu bɛ tila ka kɛ sababu ye k'an ka du bɛɛ halaki k'an ta bɛɛ tiɲɛ. mais Cheikh Bayisa est ce que nin yɔrɔ in na denfa minnu bɛ yen n'u bɛ téléphone san k'a di u denw ma k'a sɔrɔ u ma se téléphone mara ye e bɛ mun f'u ye. hakɛ b'olu cɛ u n'u denw cɛ alikiyama don. alakira Muhammad alayhi salatu wa sallam a b'a f'i ye ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi aw bɛɛ ye sagagɛnna de ye wa aw bɛɛ bɛ ɲininka aw ka saga kungo la kuma hakilima de don fulakɛ yɔrɔ ko tɛ dɛ ala kan bɛ jɔn ma kullukum ra'i aw bɛɛ bɛ ka saga gɛn e ka du i furumuso i denw i wolodenw a bila i kunna alikiyama don e tɛ siratu tigɛ n'ala ma e ɲininka nin kelen kelen kungo la bon ni e kan ka ɲininka olu kungo la ne hakilila de kan ka kɛ maa fɔlɔ ye min bɛ yani den ninnu dilan k'aw dɔn sira ɲɛnɛman kɔrɔ mais ni e kɛra sababu jugu ye i woloden ma den si ma se téléphone ye i ye téléphone san ka d'a ma i kɔnta kojugu ko den examen kɛ n bɛna a ladiya e b'a dɔn a si ma se jakarta bolili ye i ye jakarta san ka d'a ma mais hakiliman b'a ye e ye kaburu de san ka d'a ma
parce que o den joli be Jakarta ya be kunci Mali kono a caman kɛra donc fa minnu b'o la ba minnu b'o la alikiyama do kungo b'u dala dɛ kungo ba b'u dala o la ala k'an kanda ala ka yafa ma an bɛ min da o kan weleli ka mɔgɔw wele ka taa ala ma o de ye ko asulu ye o de ye hɛrɛ asulu ye o de ye yani diɲɛ yɛrɛ ka sabati ka sinsin a asulu belebele ye o de ye anw ɲɛ b'a la k'a fɔ bi diɲɛ laban in na o dɔgɔyara kojugu o dɔgɔyara alhasan an ka tiɲɛ fɔ an ni ala cɛ wajulu dabɔra min kama ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما كان جمبي كو كابو كو كادي كو يحرى كتمه ما منكو مبمغو ولي كتا الله دبا على كابو ده مما ولي نيغا تشسري بي كتا على دما أما دوما كلا كو ne islamé de je suis fier na islamia a fierté be na fana an ka bi tile kɔnɔ wajulu caman bɛ yen n'i ye wajulu jɔ 100 90 i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ɲɛsinnen don wajulukɛla yɛrɛ de ma maa minnu ma kalan n'u t'o fɛn dɔn ala ye bonyaba de don wajulu la ala ye jɔyɔrɔba de di wajulu ma ala ko di a ye maaw wele n'a ye maaw wele ala jɔ a b'olu nafa فذكر النفعات ذكرى سيذكر من يخشى وي ما من بينا alaje ebe ka kuma min fɔ a b'a tigi nafa mun b'a nafa ebe ka ala min fɔ a ye ka ala min ka bonya a ka hinɛ k'olu fɔ a ye o de bɛna a tigi nafa wa yatajannabu al-ashqa mais maa kunnanko bɛ boli ka bɔ a kɔrɔ bon n'a fɔra e min kan ka laseli kɛ e taara i sigi i ma ala ka bonya fɔ ala bɛ dɔn ta i m'o fɔ i ma kuma ala kan e ma kuma diinɛ kan e ka kuma bɛɛ bolila ka fɛrɛ k'i da k'i miiri ka fɛrɛ de kɛ ka piège de labɛn n bɛ se ka adamadenw bisi k'u tulu bɔ cogo di k'u kɛ n ka jɔn ye an ka bi wajulu kilan bɛɛ sigilen don nin de kan n'i ye diɲɛ tiɲɛni a sabu belebele dɔ fili kɔrɔ an ka wajulu caman ta a kilan bɛɛ n ka bon n ka jan n bɛ doni b'a ta n bɛ se in na n tɛ Mali arajo Bamakɔ arajow lajɛ ma jigitigɛ dugukolo sanfɛ ka tɛmɛ Bamakɔ arajow kan wa i jigi tɔ tɛ tigɛ fo hinɛ kalo ni yafa kalo sunkalo mana jɔ waati min jigitugu yɛrɛ waati min an kan k'an da ka yanni tasi ala ka hinɛ n'a ka bonyaw la ala minnu tɛ fɛn dɔn olu jigi ye dɔnnibagaw de ye mais n'a fɔra e mana arajo fɛn fɛn munumunu a bɛɛ ye kalo kan n ka yiri n ka fura n bɛ pan n bɛ a bɛɛ i jigi bɛ tigɛ quoi mais an bɛ jamana nasugu jumɛn kɔnɔ donc olu ka fura de publicité o kɛ mais o de bilala ala ka diinɛ laseli nɔ na o de ye jigitigɛ mais bɛɛ ɲɛ t'a la est ce que nkalon don an b'a jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la mais an y'an kɛtu kɛ an taara sɔrɔ o fana sabu belebele nafolo minɛ arajo so i m'a fɔ ko dutigi min bɛ téléphone san ka di a den ma wa ha o bɛ kungo min sɔrɔ an ka arajow n'an ka télé directeur k'u labɛn ni alikiyama don dɛ parce que u banna u b'a dɔn ala ka cɛw bɛ yen diinɛ warabaw bɛ yen diinɛ jeturaw bɛ yen minnu ka kumakan 2 3 bɛ nɔ bila dusukun na u banna ka da yɛlɛ olu ye munna ko wari tɛ di parce que e bɛ se ka i yɛrɛ faga ka dɔnni ɲini cogo di ka tila ka taa 230 di k'e k'o lase o kuma mun don o tɛ se ka kɛ o mais u sɔnna ka datugu hakikatigiw ɲɛ ka da yɛlɛ malangolonw de ɲɛ o de ye hakika ye parce que munna olu bɛna 230 ni 260 d'u ma donc diinɛ tɛ ka lase tugun yɛrɛ lase de bɛ yen yɛrɛ lase de bɛ yen an ka mawludu kɛnɛw kan yɛrɛ fɔ de bɛ yen ala fɔ tɛ yen an ka arajosow la yɛrɛ fɔ de bɛ yen ala fɔ tɛ yen an ka laseli sira bɛɛ kan ni min tɛ ka hami n'a yɛrɛ o bɛ ka hami n'a ka taabolo ye walima o bɛ ka hami n ka jama n ka tɔgɔ ni bɛɛ ko bɛɛ ka hami nka a tilan bɛɛ a ɲuman caman bɛ yen dɛ a ɲuman caman bɛ yen mais min ka ca kojugu o ye minnu ka hami bɛɛ n ka jama n ka tɔgɔ n ka V8 sɔrɔ n fana ka étage ba sɔrɔ n fana ka 4x4 ba sɔrɔ jama dɔ ka kule n yɛrɛ fana kɔ ten sa o ye diɲɛ nata ye Dante an bɛ kan kɛ diɲɛ min nɔ ala n ko diɲɛ min na an tan de ye ko ballon bilahi diɲɛ man ɲi
ala de ye diɲɛ dan k'an bila kɔnɔ mais karamɔgɔkɛ kana kɛ diɲɛ fɛ dɛ kana to hali une seconde kanu kana ta ka diɲɛ sɛgɛrɛ i bɛ boli diɲɛ min kɔ i t'a dɔn ko diɲɛ ma ye fo n'a y'i tan don min a b'i tan cogo di e ma caman ye wa e ma denmisɛnninw ka téléphone n'i y'a caman dayɛlɛ dɔrɔn i b'a ye DJ Arafat i t'o ka musique dɔn mais a laban cogo filɛ Alhasan wala bɛ ko dɔw kɛ e m'a fɔ Sanuri ma yati ka taa bila a y'a laban na kɔrɔ dɔ de b'a la o ala yɛrɛ tɛ jigin ka kuma ni anw ye mais ala bɛ ko dɔw de kɛ an ka hakili sɔrɔ DJ Arafat ye tɔgɔ sɔrɔ a ye nafolo caman sɔrɔ bɛɛ bɛ denmisɛnnin caman bɛ ale de ladege u bɛ o de kɛ u ka ɲɛbila ye mais a labanna cogo di a bɛ nin diya ni nin bonya bɛɛ a bɛ ka moto de nun ta su fɛ a taara a yɛrɛ kun ci bilahi aliyu azim n'i tun k'a ma k'a bɛ sa dɔn a b'a f'i ye fa b'i la mais ale ye moto min kanu dɛ a b'o nu min ta ka mɔgɔw tɔɔrɔ n'o ye a taara a yɛrɛ kun ci n'o de mais kabako min ka bon ni kabako bɛɛ o taara kamalen su don a yɛrɛ kanubagaw de fana tila ka na cɛ su wɔgɔn bɛ ka bɔ ala subhanallah sutura da ye su ye dɛ i suturalen ka ban donc e bɛ k'i yɛrɛ faga diɲɛ nɔ e b'i yɛrɛ nɛgɛ ko n ka fanu an ka artistes lajɛ bi Mali lajɛ an ka dɔnkilidalaw bɛ cogo di bi e bɛ se ka dɔnkilidala jɔn yira ko bɛ ka misaliya ɲuman di anw ka wolodenw ma Alhasan a jɔn mais n'i taara u ye saya kɛ kɛnɛw kan langana finmanbaw bɛ yen verre finmanbaw u b'u mɔsɔn k'u sigi i b'a fɔ a ye ala kɛra mɔdenw de fili kɔrɔ mais kana b'u ka dɔnkiliw kan fiyewu mais aw bɛ ɲinɛ min kɔ wajulukɛlaw bɛ jɔ yɔrɔ min na n'e fana b'o de la fo dɔnkilidala k'a dɔn wajulukɛla bɛ jɔ yɔrɔ min na madama i ye mikoro jɔ i da la ka ban a dɔn ko dɔ bɛ k'i lajɛ wa a b'i ladege dɛ mais e ka hami bɛɛ kɛra jɛnɛya dɔnkili jarabi dɔnkili kalo kan kɔrɔma tigɛli sinamusow bɛ bila ɲɔgɔn na artiste yɛrɛ tɛ succès sɔrɔ Mali kɔnɔ f'i ka dɔnkili bɔ ka sinamuso dɔw gosi donc ni e y'o kɛ du kɔnɔ cɛ min bɛ fɛ ka a sinamusow bɛn olu bɛ t'o dɔnkili ta ka ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ n'o ye mais i ye mɔgɔw ka du ci siran ala ɲɛ ni kungo bɛ e da la a t'olu da la donc Alhasan a kuma ka ca mais problème belebele ye nin de ye an ka segin alaba ma i ye ka kuma daminɛ ni aya min ye ala b'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mun y'a to anw ka bonya yɛrɛ belebele a sabu belebele dɔ fili kɔrɔ ala kira ka di ala ye ni danfɛn caman ye ala kira ka manton ka di ala ye kojugu mais ala y'a kun belebele dɔ fɔ an ye dɛ munna ta'muruna bil ma'ruf anw de bɛ ɲɔgɔn bila ɲuman na o y'an ka bonya sabu belebele wa tanhauna 'anil munkar an bɛ ɲɔgɔn gɛn ka bɔ kojugu la i n'a fɔ ala ko an ka kira ma yɔrɔ dɔ la ko wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha an tatɔ don jigi jahanama bilenba de kɔnɔ mais jɔn y'an kisi Muhammad alayhi salatullahi wa salam maintenant jigitigɛ ye mun ye ala de ko anw ka bonya la belebele a sabu dɔ ye an bɛ ɲɔgɔn gɛn ka bɔ juguman na an bɛ ɲɔgɔn bila ɲuman kan wa tu'minuna billah anw dalen don Allahu la mais Alhasan est-ce que bi anw bɛ ten silamɛw an ka ɲɔgɔn jaabi est-ce que anw bɛ taa an ka du kɔnɔnaw la ala anw ka bi diinɛ kɛra jigitigɛ y'an bolo anw ka bi sinjiya anw ka bi balimaya anw ka bi teriya ustaz y'a jigitigɛ barika bonyana e ma ye i b'a mɛn waati bɛɛ ko dɔ taara a yɛrɛ fili babilekɔrɔnin ji la wa walima i b'a mɛn waati bɛɛ ko dɔ ye juru don a kan na k'a yɛrɛ faga walima dɔ ye tasuma i b'a a sabu belebele i b'a dɔn parce que kɔnɔ fɔ yɔrɔ tɛ maaw la tugun gindo fɔ yɔrɔ tɛ maaw la tugun hami dun filɛ problème filɛ n'a cayara ɲɔgɔn kan n'a cayara kojugu a bɛ exploser adamaden maa min n'i ka limaniya ma bɔ i tɛ minɛyɔrɔ sɔrɔ a la n'i m'i cogo dɔn e yɛrɛ bɛ jahanama san ka di yɛrɛ ma munna i bɛ t'i yɛrɛ faga parce que bɛɛ b'a dɔn yɛrɛ faga su jahanama direct don fo n'ala yafar'i ma bi e kan ka taa i jigi da i balima dɔ kan karisa ni kungo in bɛ ne da la ne ni nin cɛ ni problème min bɛ yen ne cɛ y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan vraiment a ye n tɔɔrɔ n bɛ fɛ ka n bila sira ni sira ɲuman ye walima ni n teri karisa cɛ a bɛ ka n minɛ tan n tɛ k'a faamu n bila sira ni sira ɲuman ye mais Alhasan i bɛ t'o fɔ mɔgɔ de ye min ye gindo marala ye maa min ye hɔrɔn ye wa maa min bɛ siran ala ɲɛ a bɛ se k'i bila ala ka sira kan ka tiɲɛ f'i ye mais depuis e b'o fɔli daminɛ ale a bɛ yɛlɛ i la fɔlɔ a kɔnɔ nin juguya a yɛrɛ b'a fɔ a kɔnɔ fo nin kun ka kɛ de a ye n sigilen don ni nin ye
bon Alhasan e bi ka gigo bɛɛ fo ye ole ko ka ala ka kumakan labato ta'muruna bil ma'ruf ɲuman siraw don akɔrɔ an balimamuso tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ ye tɔɔrɔ de furu yɛrɛ n'i ko furu muso yɛrɛ lajɛ muso yɛrɛ tɔgɔ ye muɲu ni sabali ko bɛɛ bɛ k'i la dɛ e b'i ta fɔ ne ni karisa y'a ta fɔ ka jugu ni ta e bɛ ɲinɛ i ta kɔ dɛ wa diɲɛ sigilen don nin kan bi i wolodenninw lajɛ a kɛ Allahu kama ala min ko an ka furu kɛ furu ye fɛnba de ala lajɛ o de bɛ n'i sara la mais ayi a b'a f'i ye e bɛ sɔn ma cɛ k'o k'e la e yɛrɛ ta tiɲɛna o kamalenkɔrɔ non kana kɛ a b'i su k'i bila i furukɛ la n'o kɛra o du kɔnɔ mara tɛ yen jɔn y'a sabu adamaden jugu munna parce que gindo fo yɔrɔ tɛ yen tugun maa tilan bɛɛ ka hami ye ka bɛɛ ta tiɲɛnen bi Cheikh Baysa ayiwa ni aya n'an b'a kan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yala aya in kan bɛ karamɔgɔw dɔrɔn de ma walima dutigiw fana kan ka baara jɔyɔrɔ fa n bɛ ka o de f'i ye ala bɛ kuma n'an bɛɛ de ye ala tɛ karamɔgɔw préciser o n'ala ko n go a kan bɛ aw bɛɛ de ma ta'muruna bil ma'ruf a m'a fɔ yɔrɔ la ko karamɔgɔ de ko aw bɛɛ de aw bɛ ɲɔgɔn bila ɲuman na a bɛ ɲuman fɔ ɲɔgɔn ye wa kumakan laban de ka girin n'a bɛɛ wa tu'minuna billah parce que n'i bɛ siran ala de ɲɛ i tɛ sɔn ka manamanakan fɔ i tɛ sɔn ka mɔgɔ su mais n'i ma siran ala ɲɛ i bɛ walidu ci i bɛ walimɔgɔw ka teriya fara i bɛ mɔgɔw se kungo gɛlɛn ma donc aya in kan bɛ bɛɛ ma an k'a dɔn ala kira ka hadisa kelen no toujours an bɛ segin n'a ye kullukum ra'in a bɛ bilahi nin de ye ko kolo ye bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ i bɛna fɛsɛ i ka ko kɛ ta la o la an ka segin ala ɲumanba ma an k'an jigi kɛ alaba ye yɔrɔ dɔ alaba b'a fɔ kuranɛ kelen in kɔnɔ walitakun minkum ummatun yad'una ila alkhair yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fo maa dɔw ka sɔrɔ toujours fo maa dɔw ka sɔrɔ min waati bɛɛ u bɛ ala ko de suma ala ko de fɔ aw ye u bɛ sabali kuma de fɔ aw ye ala bɛ tan a ka bonya bɛ tan ni kuma nin yɔrɔ a bɛ ne hakili jigin an ka Sheikh Fakirullah Yakuba Dukure Alhasan cɛkɔrɔba in wallahi an ka dugawu kɛ su ni tile ala kan c'est à dire nin kɛlen don anw bolo fɛn dɔ ye ala ka ɲi an ye ko bɛɛ ye cɛkɔrɔba in na hɛrɛ an ye ladege yɔrɔ bɛɛ y'a la an ye ɲumanya ladege yɔrɔ bɛɛ y'a la an y'a ye a ka hayatu bɛɛ anw minnu y'a denw ye ne yɛrɛ ne bɛ kabako y'a la de quoi parce que ne t'a dɔn adamaden bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ ni e tɛ kaye kunna bigi b'i bolo i bɛ sɛbɛnni la walima i bɛ waju i kɛ o kɛ kaye ba ye sɛbɛn ala ko dɔ de la kulo miskala zarati a t'a bolo wa a ka kuma bɛɛ a ye baara kɛ ala kama a y'aw ɲɛsin ala ma a ye jɔnw sama ka n'u di ala ma a ye ala de yira maaw la a ye diɲɛ kanu bɔ maaw dusukun na ala nin kɛra anw ma ɲɛ jɔyɔrɔ ye cogo min ni bɛɛ tun y'a kɛ nin cogoya la fo diɲɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ donc ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka yafa an ma donc nin bɛɛ ye alaba ka kuma de ye an ka ɲɔgɔn lamariya ni ɲuman ye an ka ɲɔgɔn fatani ka bɔ juguman ma o la waati dɔgɔya kama inshallah an bɛ kuma suruya k'a fɔ ala ka se kɔnɔ an tɛna faama ni walanda ninnu inshallah taala ladili minnu bɛ k'a kɔnɔ an b'a ɲini ala ba fɛ ala k'an nafa mais Alhasan komi ala kira alayhi salatu wa salam a ka hadisa dɔ bɛ yen an b'an da don o la dɔɔni hadisa min ni muslim y'a langale Abu Hurairah ta y'a fɔ a ye mais a bɛ muslim ka fɛngɛ de kɔnɔ ala kira alayhi salatu wa salam k'a ko man da'a ila huda kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu maa min ni e kɛra sabu ye ka maaw wele ka taa kan d'a ma k'i k'a dɔn e ye maaw weleli min kɛ ka taa kan d'a ma maa minnu bɛ e lamɛn ka tugu e kɔ e bɛ baraji min sɔrɔ i ka maaw weleli la olu b'a baara kelen min kɛ ala ko k'a bɛ tila k'o fana baraji ta k'a d'e ma n b'a f'i ye ala ye hinɛ dan n'i ko Allahu dɔrɔn hinɛ ko kuma banna hinɛ dan y'ale i ma Ar-Rahman mais laɲini dɔ bɛ kuma in kɔnɔ a ko o maa ka baraji bɛ ta k'a d'e ma la yankusu zalika min ujurihim shay'an k'a sɔrɔ
e ka mɔgɔ ninnu ka baraji fɛn tɛ bɔ a la dɛ u ye baraji min sɔrɔ a dafalen bɛ d'u ma mais o ɲɔgɔn de k'a bɛ tila k'o bɛɛ ta e n'i ka baraji bɛ ka tila k'o fara e kun o ye hɛrɛ mais kuma laban ye mun ye a ko wa man da ila dɔla la ten maa min ni e ye maaw wele ka taa kojugu ma fili ma i n'a fɔ a ɲɔn yɛlɛlen don Mali kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ cogo min bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ ka ɲɔgɔn wele dɔnkilidalaw bɛ ka maaw wele ka taa dɔrɔgu min jɛnɛya suyɛni ka valeur don jarabi de la jarabi jɛnɛya a bɛ wolo jɛnɛya la fɛn bɛ jɛnɛya la wala ko an kana gɛrɛ a la ka jango k'a kɛ mais e de kɛra o a bɛ fɔ tubabukan na cogo di e de kɛra k'o publicité e de b'o k'i ka dɔnkiliw kɔnɔ n'i taara an ka yani publicité gulɔw de publicité donc maa o maa y'a sigi n'a ye wallahi maa o maa bɛ yen k'i bɛ ka maaw wele ka taa kojugu dɔ kɛli ma o jurumu belebele bɛ e kan o dɔrɔn tɛ dɛ maa o maa bɛ tila ka o kojugu kɛ k'e kanu i ka fani fɛn fɛn b'a kɛ lahara don a bɛɛ ka jurumu dafalen ala bɛ tila k'a ta k'a to e kun o ye kisi yani o ye taaciyɛ ni halaki ala ka ne n'aw bɛɛ kisi o ma ala ka yafa ne n'aw bɛɛ ma ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sutura inshallah alhamdulillah Cheikh Bayisa Doucouré k'i fo ya rabbi ala ka sigi wɛrɛ jira an na amin ya rahman k'an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh